এসো ফোনটাতে এদিকে একবার বেশি জমে যাচ্ছে মাঝে মাঝে Yes, please, you will let me know about the lights and audibility and clarity. As you all know, it's from a completely new orientation. আমি রোজই এক কথা বলছি কেননা আমরা স্টোর থেকে করা আরেক রকম আর যখন আমি বাড়ি থেকে করছি তখন আরেক রকম লাইটস তো ওইভাবে করা থাকে না स्टोरे जेरकम स्टोर पे जैसे लाइफ के लिए लाइट्स बना रहता है कि कहाँ पोजीशनिंग हो जाता है तो घर से जब मैं कर रही हूँ अभी क्योंकि अभी जैसे मैं सॉल्ट लेक से ही ज़्यादातर लाइव करती हूँ क्योंकि वहाँ स्पेस बहुत ही ज़्यादा है तो अब जैसे वो रेनोवेशन हो रहा है तो मैं घर से कर रही हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो कि लाइट्स एंड ऑडिबिलिटी क्लैरिटी लाइट सब ठीक है कि ना मेनली द प्रोडक्ट यस whether you can see properly the product that is very important which you please tell us আপনারা প্লিজ আমাকে একটু জানাবেন আর सॉरी मैं बैक टू बैक लाइव नहीं कर पा रही हूँ दो आई वॉन्टेड टू डू बैक टू बैक लाइव बिकॉज आई हैव टू बी एट द रेनोवेशन साइट फोन आ रहा है कि आप आ जाइए मैडम देख लीजिए कि टाइल्स पसंद करते হবে এটা পছন্দ করতে হবে तो दैट इज अ रीजन I am unable to do back-to-back live. Very, very sorry for that. But Thursday onwards, I will try to come morning and evening. But आज के जैसे मैं पहन के रखी हूँ बहुत खूबसूरत प्योर टिश्यू एकदम प्योर टिश्यू कोड़ा के ऊपर एम्ब्रॉयडरी और कट वर्क और क्रश टिश्यू के ऊपर भी है और फ्लैट 10% ऑफ फ्लैट 10% ऑफ आज के हमरा जस्ट अनबॉक्स करेছি we have just unboxed these new sarees today and we are giving you the offer because we promised you कि रथ यात्रा का ऑफर होगा और अच्छा खासा ऑफर मिलेगा आप लोगों को माधवी रॉय slightly darker the background ma'am or the product you are not able to see I mean just acha background the product is okay right পেছন দিকটা একটু ডার্ক আমরা পারপাসলি রেখেছি बिकॉज अदरवाइज देयर इज अ रिफ्लेक्शन इसलिए हमने थोड़ा सा मैंने लाइट्स नहीं चलाया ताकि आपको कलर सही आए तो जस्ट लेट मी नो कि कलर सही आ रहे हैं प्रोडक्ट्स आप देख पा रहे कि नहीं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट আমার মুখ কালো आशुक मैं डार्क आऊँ मेरे पीछे डार्क आए बट प्रोडक्ट सही आ रहा है कि नहीं वो प्लीज बताइए मैम সবাই প্লিজ বলো कि ठीक मतन आसছে कि ना ओके एंड फ्लैट 10% ऑफ no pre-booking the first and the foremost point is no pre-booking for these sarees কেউ pre-booking করবেন না প্লিজ আপনারা ঝটপট যাদের পছন্দ আপনারা ঝটপট নিয়ে নেবেন বুকিং করবেন বাট প্লিজ কোনো প্রি বুকিং কিন্তু কোনো শাড়ির এগুলোর হবে না সেই জন্য মানে টাইম লাগে এগুলো সমস্ত এগুলো কিন্তু এটার যেরকম হাতে এটা কাটওয়ার্ক হয় এই জিনিসগুলো প্রচুর টাইম লাগে সো আপনারা মানে আমি এখন কোনো প্রি বুকিং হবে না বিকজ সামনেই পুজো প্রচুর আমাদের কাজের চাপ অলরেডি সো ট্রাই টু বুক ফ্রম দ্য শো ইটসেলফ অ্যান্ড অ্যাভেল 10% off 10% छूट जाच्छे फ्री शिपिंग जाच्छे we ship worldwide payment options আমাদের bank transfer paytm google pay phone pay COD available all over India COD is chargeable for COD you have to pay some amount online बाकी टा COD कुछ amount आपको online डालना है बाकी COD मिल जाएगा COD chargeable है please remember that my blouse price eta blouse কিন্তু this
we don't have a second piece of this একটা নেই আমাদের এটা but কত প্রাইস ছিল না এটা 399 ছিল না 3900 এরকম কিছু ছিল তাই তো এটা তো মানে নট নেই 399 নাকি 3720 ছিল ma'am maybe it was like 3720 or 38 or 39 something like that. I really don't remember because और नहीं है अभी more will come in a very short time. In the near future you will get this type भीषण demand. मैंने ये जितना भी pieces बनाया था अभी कुछ भी नहीं है अभी भी demand आ रहा है इसका. We will have before puja definitely we'll have more of these kinds. Please সবাই একটু ঝটপট join করো and share the live and love and care emojis. I'm waiting for your love and care emojis. I'm waiting. और मेरी साड़ी कैसा लग रहा है ओवरऑल लुक कैसा लग रहा है आप लोग बताइए यस किरकम लागছে শাড়িটা কিরকম मैंने जो मिक्स एंड मैच किया है ये कैसा लग रहा है सब ये बताइए प्लीज माधवी मैम गुड इवनिंग एंड वेलकम সবাই প্লিজ ঝটপট জয়েন করে যাও একটু আচ্ছা জয়ন্তী রাধাকৃষ্ণ ম্যাম জিজ্ঞাসা করছে লাইভ হ্যাজ স্টার্টেড দিয়ে দাও তো লিংকটা বলো নোটিফিকেশন এসছে দেরি করে একটু দেরি করে hello Niru Kapoor ma'am good evening hello Mampi Naz ma'am good evening price কোনটার প্রাইস এই শাড়িটার প্রাইস এই টিস্যু কোরার উপরে যে এমব্রয়ডারি আর এই যে হ্যান্ড কাট ওয়ার্ক যেটা ইট ইজ 11450 তাই তো 11,450 and all over you have this embroidery work and it's a cross tone color 10% off flat 10% off আজকে আমি যা দেখাবো और crushed वाला same crushed वाला 10,920 crushed वाला 10,920 and the same thing in plain because this needs more polishing इसका एक और step है इसलिए इसकी price ज़्यादा है from the crushed tissues. Crushed tissue will be 10,920 flat 10% off and for these 11,450 10% off. Price 10,305. Today's price only 10,305 and shipping will be free. ठीक है? Shumona Mupas Creations Kolkata, a warm welcome. Shobaike namaskar. And a big welcome to our live. Stay tuned and please keep sharing it and keep commenting. Shobai please comment koro. জানি না আজকে অ্যালগরিথমের কোনো প্রবলেম হচ্ছে মানে এমনি হয় না অনেকেই নোটিফিকেশনস পায় না একটু দেরি হচ্ছে আমাকে দেখ আমার ফোনে এতক্ষণ গেল and visit our Gariyahat store 68 by 2B Punodash Road. You will get the discount there also. Shobai okhane chole ashun. Salt Lake store type please ekhon ashben na. Ota ekhon bondho royeche, kaj cholche, renovation cholche. আমি জানি অনেকেই আসতে চাইছেন সল্ট লেকে বাট প্লিজ এবারটা একটু কষ্ট করে গড়িয়াহাটের দিকে চলে আসুন আমাদের স্টোরে
ট্রায়াঙ্গুলার পার্কের ঠিক পেছনে 68/2B पूर्णदास रोड। और ये जा रहा है, ये देखिए, ओके आस्ते आस्ते लोके जॉइन করছে, ঠিক আছে। So this we start with a crushed tissue. See this beautiful embroidery work, এটা পুরো এরকম যাচ্ছে দেখুন, অসাধারণ। see the beautiful cut work, ऐसा पूरा कट वर्क जा रहा है, एक बहुत ही खूबसूरत है। जस्ट देखुन कलरটা देखुन, check this beautiful color, it's a pista with the cross tone of gold। कलर कैसा आ रहा है प्लीज मुझे बताइए कि आप लोग कलर कैसा दिख रहा है, কেমন লাগছে কালারটা বলুন। অসম্ভব সুন্দর কালারটা কিন্তু, it's a beautiful color। 10920 price and today 10% off, কত? 9828 9828, only 9828, আজকে only 9828। জাস্ট দেখুন শাড়িটা भीषण सुंदर असाधारण शाड़ीटा। ये पूरा क्रश टिश्यू है और इसकी विथ कम नहीं होगा, लेट मी टेल यू, इटार विथ किंतु कम होबे ना। एंड सी दिस विल बी योर प्लीट्स पोर्शन। भीषण सुंदर, और इसकी ब्लाउज ऐसा है, पूरा इसकी ब्लाउज। सो आई थिंक यस द फर्स्ट साड़ी इज सो ब्यूटिफुल। লাভ অ্যান্ড কেয়ার ইমোজিস, সবাই মিলে অনেক অনেক লাভ অ্যান্ড কেয়ার ইমোজিস দিয়ে দাও ছটপট। আমি কিন্তু অপেক্ষায় আছি তোমাদের লাভ অ্যান্ড কেয়ার ইমোজিসের জন্য। সি দিস বিউটিফুল শাড়ি, ভীষণ সুন্দর। কালারটা কেমন? জাস্ট লেট মি নো হাউ ইজ দ্য কালার, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल कलर एंड सी ये बहुत खूबसूरत है, मतलब आप दूर से देखिए ऐसा ही कलर है पूरा, बहुत अच्छा क्रॉस टोन पिस्ता कलर। আর এটা পিস্তার মধ্যে একটা গোল্ডের একটা ক্রস স্টোন থাকছে, ভীষণ সুন্দর শাড়িটা, অসম্ভব সুন্দর। ওয়াও, look at this, another beautiful ice blue, and again you have that silver and the gold tone। see, just check this beautiful sarees, एकदम प्योर पे है, ये कोई सेमी पे नहीं है, क्योंकि बहुत आजकल मार्केट में सेमी भी मिलता है, पर ये एकदम प्योर है। दिस इज एब्सोल्युटली, मतलब हाथ में लेके आपको पता चलेगा, दिस इज एब्सोल्युटली अ प्योर टिश्यू, क्रश्ड टिश्यू पूरा। सी, और ये ट्रांजी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। सी, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। অসাধারণ, কেমন রয়েছে বলো প্লিজ। খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ রিতা ম্যাম। এটার প্রাইস যাচ্ছে 10,920, 10,920। You are getting a 10% off today. It's awesome. Just check this. ये पूरा का ऐसा फुल कटवर्क जा रहा है, और ये पूरा असाधारण, मैंने कलरটা जस्ट देखूं, ये पूरा पल्ला ऐसा and very lightweight। Shilpi ma'am, welcome to our live and good evening to all of you। See, just check this here, this is the sari, भीषण सुंदर। ये पूरा आपका ऐसा पूरा जा रहा है प्लीज, ऑसम कलर, आइस ब्लू, একটা ক্রস স্টোন আছে। সি, ইউ ক্যান সি দ্য গোল্ড ইফেক্ট, ইউ ক্যান সি দ্য সিলভার ইফেক্ট, अगेन you can see this ice blue color, ভীষণ সুন্দর। 9828 आज का प्राइस है 9828, আর এটা যাচ্ছে ব্লাউজটা। কেমন লাগছে শাড়িটা? ভীষণ সুন্দর। আর আমি যেরকম ভাবে পরেছি এরকম ভাবে পরলেও কিন্তু দারুণ দেখাবে। I wanted the feedback कि मैंने मिक्स एंड मैच करके पहना है तो कैसा दिख रहा है। वाओ, सी द ब्यूटीफुल कलर, এই কালারটাও দেখুন কি অপূর্ব কালারটা, জাস্ট কালারটা দেখুন। আমি কালার অপশনস দেখাচ্ছি, मैं कलर ऑप्शंस दिखा रही हूँ इस टिश्यू की, जो क्रश टिश्यू की है, मैं कलर ऑप्शंस दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही खूबसूरत है, और ये ऐसा पूरा कटवर्क जा रहा है। এটাতে কিন্তু ল্যাভেন্ডার পিচ কপার সব মিলিয়ে, ল্যাভেন্ডার পিচ কপার সব মিলিয়ে। सी, दिस इज द साड़ी हियर, ये कलर है, एग्जैक्टली ये कलर है, बहुत ही खूबसूरत कलर है। और ये देखिए इसकी, ये भीषण सुंदर कलरটা, একটা ক্রস স্টোন কালার, कैसा लग रहा है। और আমি ওয়েট করছি কিন্তু লাভ এন্ড কেয়ার ইমোজিসের জন্য, এন্ড ইয়োর কমেন্টস প্লিজ।
আর সবাই প্লিজ একটু হ্যাশট্যাগ মুমপাস ক্রিয়েশনস দিয়ে দাও। I'm waiting. Yes, please give hashtag Mumpas Creations. See here. Actually, I'll tell you, when I last week some issues had happened. I'll tell you. So you have to help me, Divas, because unnecessarily I don't know who had done it, but some competitor, they had done something on my page which I came to know. তারা একটা মানে কিছু করেছিল আমার সাথে, মানে আমি সেটা বলতে চাই না কি হয়েছিল, মানে এরকম একটা লাইভে, যার জন্য অনেক সময় অনেক প্রবলেম হয়। তো সেটা করতে চেয়েছিল যাতে আমার লাইভ বা আমার পেজটা মানে আমি চালাতে না পারি, আর সেই কারণেই কিন্তু অনেক সময় অ্যালগরিথম আর এইসবের প্রবলেম হয়ে যায়, এবং সেটা পারপাসলি করা হয়েছিল। সেটাও আমরা কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডসের সাথে কথাও বলেছি, সব কিছু করেছি। somebody tried to hack our page, somebody tried to fiddle with our page, and অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছিল। they tried to they said that this is not this is some porn site, এরকম অনেক কিছু বাজে জিনিস এইরকম কিছু করার চেষ্টা করেছিল, and they are working on it. So সেটা তো ডেফিনেটলি we have already report চলে গেছে ফেসবুকে, আর কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডসের কাছেও চলে গেছে what has been done. So they are working on it. So this is what is happening actually. মানে nobody wants, nobody let you, nobody here see, we all are entrepreneurs. So nobody actually, আমার তো মনে হয় না কেউ যদি অনেক বড় হয় আমার কখনোই মনে হবে না যে কেন হচ্ছে, মানে এটা এখন এমন হয়ে গেছে যে একে উঠতে দেব না, একে কিছু করতে দেব না। So this is how it has become now and it is happening. So সেই জন্য আমি বলছি সবাই প্লিজ একটু হেল্প করো, একটু শেয়ার করো। It's a request because there are people who are after me. There are people who are trying to fiddle with my page. There are people who are trying to hack my page. There are people who are reporting in a different way and which we have come to know. So একটু সবার কাছে আমার রিকোয়েস্ট, তোমরা প্লিজ হাত জোর করে বলছি আমার পেজটা একটু সবাই ফলো করো, সাপোর্ট করো, প্লিজ সাপোর্ট মি। You all know what I am and what I do. So I think you all will help me out in this. মানে সত্যি কথা ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায় এরকম যখন হয়। So just দেখুন এই শাড়িটা দেখুন, মানে আমি এখন বলছি আমার নিজেরই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, মানে সেদিন আমার এমন অবস্থা হয়ে গেছিল, মানে মন টন খারাপ হয়ে আমি কেঁদেই ফেলেছিলাম প্রায়। See here, this is what, এটা ভীষণ সুন্দর। এটা কত, এটা 10,920, আজকে কিন্তু 10% অফ যাচ্ছে। সো জাস্ট গ্র্যাব ইট, এরপরে কিন্তু আর এরকম পাওয়া যাবে না। আজকের প্রাইস 9828। গুড ইভিনিং জয়ন্তী ম্যাম, আজকের প্রাইস 9828 and these are not at all transparency, beautiful ones. ও এদিকে যাবে, এবারে আসছে একটা গোল্ড কালার। ওয়াও, চেক দিস বিউটিফুল গোল্ড কালার, জাস্ট অসাধারণ। हल्दी रसम के लिए आज के when I was just watching এই যে এখন সব रील्स আসে हल्दी रसम में, हल्दी रसम के लिए बहुत खूबसूरत है। मतलब सी दिस ब्यूटीफुल साड़ी, कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन, जस्ट सी কালারটা দেখো, এটা কিন্তু একদম গোল্ডেন কালার, ये एकदम গোল্ডেন কালারে, গোল্ডেন মাস্টার্ড কালার। কেমন আসছে প্লিজ একটু বলো ঝটপট আমাকে। আর আমি যেটা বললাম সবাই প্লিজ একটু আমাকে একটু হেল্প করো, পেজটা আমার একটুখানি সবাই শেয়ার করো, keep following, keep commenting so that it reaches. I think you can help me out. Check this, and this is your beautiful blouse. Just see blouse ta dekho, bhishon sundor ye hai blouse aur ye dekhiye sari bahut hi khoobsurat hai। color ta dekho, it's a beautiful crushed tissue, pure crushed tissue, और इस पे को मतलब विथ का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये इसके साथ ब्लाउज पीस भी है। And now comes, wow, see this beautiful color, tissue पूरा, see, wow, just শাড়িটা দেখো,
অসাধারণ অসাধারণ, just see this. Thank you Kakuli ma'am, thank you so much and thank you for joining. See this beautiful, it's extremely beautiful and see এটা কিন্তু একটা কপার, একদম কপার কালার কি जो है with a cross stone and this is a pure tissue kora. This is a pure tissue kora, see here, with this beautiful embroidery and the cut work here. All round इसकी पूरा cut work ऐसा पल्लू जाएगा और ये है बहुत खूबसूरत. 11,450 again 10% off. Party wear, एकदम party wear sarees. 10,305 10,305 আজকে এটা কিন্তু পুরো কপার, বহুত বহুত। সি আমি এটা দূর থেকে দেখাচ্ছি, একদম এই কালারটাই কিন্তু ইটস আ বিউটিফুল, ভেরি ভেরি বিউটিফুল কালার আমি বলতে পারি, মানে এক্সট্রিমলি বিউটিফুল পার্টি ওয়্যার। And this is the Kora color. Wow, অসাধারণ। Just see this, just check this. এটাও কিন্তু 11,450 আর এরকম যাচ্ছে দেখুন। See the beautiful embroidery with the hand cut work, see, and the scallop. Just দেখুন এটা এরকম যাচ্ছে পুরো, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। प्लीज সবাই ঝটপট একটু লাইভটাকে শেয়ার করে দাও, इतना अच्छा लाइव सबको देखना चाहिए। सो आप लोग जरा प्लीज अपनी पर्सनल ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप प्लीज একটুখানি সবাই শেয়ার করে দাও। অসাধারণ অসাধারণ শাড়িটা, জাস্ট শাড়িটা দেখো, ইটস আ বিউটিফুল, এইরকম যাচ্ছে কিন্তু পুরো কালারটা দেখো, ওয়াও, মানে দিস ইজ অসাম, একদম মানে বিয়ে বাড়িতেও পরা যায় এত সুন্দর, मतलब गर्मी में कोई भी पार्टी जो कहीं भी जाना हो, सी दिस इज ऑसम। কেমন লাগছে শাড়িটা? Yes Divas, please quickly comment, say beautiful, #beautiful, এটা তো বলতে পারো কি রকম লাগছে, just a small word that it's beautiful, see, and this is the color, just see, এটা যাচ্ছে এরকম पूरा এরকম, ऐसा पूरा मोती जैसा लग रहा है, देखिए ये पूरा छोटा छोटा बूटास आपका पूरा साड़ी ऐसा है, जस्ट असाधारण, माने और एक प्राइस, इस प्राइस में आपको नहीं मिलेगी इतनी खूबसूरत, जस्ट माने कलरটা দেখুন এরকম एकदम गोल्ड, भीषण सुंदर, ये एकदम टिश्यू की जो गोल्ड कलर है वो वाला, और ये ब्लाउज पीस है और फ्लैट 10% ऑफ है। एंड वाओ, another beautiful color, see, just check this, এটা একটা मैं आज we had just unboxed, I'm telling you ना, पहले मैंने जब किया था सब स्टॉक आउट हो गया था, ये नया स्टॉक आया, ये देखो এখনো কাগজের মটমটে আওয়াজ, মানে আমরা জাস্ট খুলছি আর দেখাচ্ছি, फिर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, see, check it, কালারটা জাস্ট দেখুন, ভীষণ ভীষণ সুন্দর, অসাধারণ। এটাও কিন্তু একটা ক্রস স্টোন, সি, ইটস আ ব্লু উইথ দ্য ক্রস স্টোন, সি দ্য বিউটিফুল কালার, ভীষণ সুন্দর। প্লিজ একটু বলো সবাই কেমন লাগছে, চেক হিয়ার, check here, see, 11,450 and অসাধারণ শাড়িটা, অসাধারণ, see, সুষমা শাড়িটা দেখুন এরকম যাচ্ছে পুরো বর্ডার, সি, ইটস অসম। कैसा है ये, just let me know, yes please, I'm waiting। কালারটা কি কালার আসছে, what color are you seeing? Jayanti Radha Krishna ma'am is telling in Bengali, wow, so sweet, just check here। थैंक यू, क्या कलर आ रहे हैं वो मुझे बताइए, yes, what color are you seeing, just let me know what color are you seeing today, see, because it's a beautiful cross stone color, भीषण सुंदर, क्या क्रॉस स्टोन है ये,
ब्लू के साथ आपको कैसा दिख रहा है, कि ग्रे दिख रहा है या ब्लू दिख रहा है, वो बताइए, बिकॉज इट इज एन ऑसम साड़ी। মানে একদম ছাড়া নয় কিন্তু, জাস্ট দেখুন। আর ফলটা এতটা সুন্দর, মানে ইউ নো ইউ ক্যান drape this for any parties and you will stand out because these are really really beautiful. একদমই না কপার কালার নয় মাধবী ম্যাম, আপনার ফোনে তাহলে কপার আসছে, বাট এটা कॉपर नॉय, इट्स नॉट कॉपर। इस पे ब्लू के साथ कॉपर का क्रॉस स्टोन है जरूर, भीषण सुंदर এটা। वाओ, check it, see this, এটাও কিন্তু ভীষণ সুন্দর। তুই আমাকে দেখুন চিকেন এনে এইটা দেখুন, একটা ল্যাভেন্ডার কালার। দিস ইজ আ বিউটিফুল ল্যাভেন্ডার কালার। একটু লাইটটা অফ করো, চেক। এটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর একটা, সি দিস ইজ আ ল্যাভেন্ডার কালার, সি দ্য বিউটিফুল ল্যাভেন্ডার কালার। কালারটা বোঝানো যাচ্ছে, ল্যাভেন্ডার অ্যান্ড দ্যাট কপার ক্রস স্টোন, ভীষণ সুন্দর। সি দিস বিউটিফুল, সি দিস ইজ আ ল্যাভেন্ডার কালার। এটা একদম এই কালারটা কিন্তু, জাস্ট চেক, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। ইটস আ বিউটিফুল ল্যাভেন্ডার কালার। ল্যাভেন্ডারটা কাদের ফোনে আসছে, ফোনে আসছে ল্যাভেন্ডার কালারটা? আমাকে একটু বলো প্লিজ, জাস্ট লেট মি নো। আসছে এখানে? হ্যাঁ, এটা ভীষণ সুন্দর। दिस इज अ ब्यूटीफुल लैवेंडर क्रॉस स्टोन, सी हियर। और ये पूरा आपका ऐसा जा रहा है, बहुत खूबसूरत है। एंड हियर दिस इज, so you will get that feel copper with the lavender cross stone, ভীষণ সুন্দর। এবার দেখো পুরো জিনিসটা কিন্তু এরকম ল্যাভেন্ডার আর এরকম যাচ্ছে, দেখুন। আচ্ছা, স্মিতা বলছে ইয়েস। সো ইট ইজ, সি, হালকা ল্যাভেন্ডার। আবার লাইট অফ কর, জাস্ট কালারটা দেখাবো। সি হিয়ার, সো দিস ইজ, ইউ নো, ওই লাইট অফ না থাক, চলে। এই যে এইরকম একটু ল্যাভেন্ডার, একটু কপার ক্রস স্টোন, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। মানে দিস ইজ অসম, জাস্ট সি। আর এটা পুরো বর্ডারটা যাচ্ছে, জাস্ট অসম শাড়ি কিন্তু এগুলো। দিজ আর ভেরি ভেরি বিউটিফুল অ্যান্ড 10% অফ, ইট ইজ মেকিং ইট মোর বিউটিফুল, আরো সুন্দর হয়ে যাচ্ছে, বিকজ এই শাড়িগুলো জাস্ট অসাধারণ। এরকম যাচ্ছে পুরো, দেখুন। আর আমি বললাম না বারবার যে আজকাল কিন্তু सेमीতেও বেরিয়েছে, যেরকম जैसे क्रश टिश्यू, टिश्यू कोड़ा, सब सेमी में भी मिल रहा है, पर मैं जो दिखा रही हूँ ये सब प्योर पे है। सो सेमी और प्योर पे प्राइसेस का हमेशा फर्क रहता है, पर ये जो मैं दिखा रही हूँ एकदम प्योर वाला है, जिसपे हम बनारसी वीव करते हैं, उसी मटेरियल है। प्योर टिश्यू कोड़ा, एकदम प्योर टिश्यू कोड़ा। ओके, 11,450, 10% ऑफ आज के 10,305। So just grab it, don't miss, because no pre-booking for these sarees. Wow, just check this, অসাধারণ। প্লিজ আপনারা যখন বুক করবেন না, মেনশন করে দেবেন কি ক্রাশড না প্লেনটা চাইছেন। সি হিয়ার, চেক হিয়ার, বিকজ অনেকে ক্রাশড পছন্দ করে, আবার অনেকে না প্লেনটাও পছন্দ করে। এটা একদম গোল্ডেন ইয়েলো, রিচ গোল্ডেন ইয়েলো। अगेन सी दिस ब्यूटीफुल वर्क, এরকম যাচ্ছে। जस्ट बहुत सारे कलर ऑप्शंस आपको मिल रहा है, so you have the chance to really grab your choices today, and this is the blouse. Okay, এটা যাচ্ছে শার্ট। ये कैसे लग रहा है कलर? এটা গোল্ডেন, একদম গোল্ডেন কালার কিন্তু এটা।
machine chicken curry on tissue कोड़ा. See here, on pure कोड़ा, machine chicken curry. ये सब, ये जो दिखा रही हूँ एकदम लाइट क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर है. लाइट ऑफ कौन 8040 8040 और आपको मिल रहा है 10% ऑफ ऑन दिस से. চলে যাচ্ছে ওদিকে যেতে হবে. চেক দিস, এটা যাচ্ছে এরকম শাড়িটা পুরো. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ. এটা এরকম যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর. তবে লাইটটা দেখ, জাস্ট সি, এইরকম পুরো যাচ্ছে কিন্তু কাজটা. ये पूरा वर्क आपका ऐसा विद द स्कैलप ऐसा जा रहा है, एकदम बारीक छोटा छोटा बूटास ऑल ओवर. और ये देखिए, दिस इज ऑसम. পুরো শাড়িটা দেখুন, জাস্ট শাড়িটা দেখুন, असाधारण. ये मशीन चिकन करी है पर ये प्योर कोड़ा के ऊपर है. 8040 भीषण सुंदर শাড়িটা. दिस इज ऑसम एंड यू नो वेरी वेरी स्टाइलिश. 8040 10% ऑफ হয় কত? আজকের প্রাইস 7236 7236 only. 7236 জাস্ট আজকের প্রাইস কিন্তু. না, এটা মিল্কি হোয়াইট না, দিস ইজ নট মিল্কি হোয়াইট, দিস ইজ দ্যাট কোরা হোয়াইট যেটা হয়, ঠিক সেই কোরা হোয়াইটটা. এন্ড ওয়াও, লুক এট দিস কালার. এটাও কালারটা দেখো, অসাধারণ. এগুলো তো মানে আমার দেখানোই হয়ে ওঠে না, এত স্টক এগুলো. চেক দিস, ভীষণ ভীষণ সুন্দর. সি, check this, it's a beautiful machine chicken curry and see the beautiful color. একদম মিষ্টি পানা ফুলের কালারটা কিন্তু. this is a beautiful lavender color, light lavender. and see this is the work. ये पूरा machine chicken curry है, बहुत खूबसूरत, लाइट वेट, भीषण स्टाइलिश. 8040 और आज का प्राइस 7236 মানে 7236 এত সুন্দর একটা শাড়ি. See this, your beautiful শাড়ি. হ্যাঁ, এটা পাউডার পিঙ্কও বলতে পারো. হ্যাঁ স্মিতা, you can say this is a powder pink but this is also that lilac color. মানে এটা পানা ফুল, আমরা যে পানা ফুলের রংটা বলি না, পানা ফুলে যে কালারটা, ঠিক সেই কালারটা কিন্তু. It's a beautiful color. and one more here, ice blue. কালারটা অসাধারণ. আইস ব্লু কালারটা আমার ভীষণ সুন্দর লাগে. সি হিয়ার, দিস ইজ अगेन a beautiful color, ice blue color. same price 8040 and today's price 10% off, so 7236. পিওর কোড়াতে কিন্তু, এগুলো একদম পিওর কোড়াতে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর. और ये ना फूलता नहीं है, ये फूलेगा भी नहीं आपका. Here, see this. It's a beautiful saree. पूरा आपका ऐसा जाएगा, भीषण सुंदर. Again, this is 7236 only for today. See here, check here. Oh, साधारण, another peach color. Yes, I'm waiting for your love and care emojis. इतने सारे खूबसूरत साड़ियाँ जो दिखा रही हूँ. See here, just check. এটাও একটা কিন্তু স্ক্যালপ চিকেন কারি, অসাধারণ শাড়িটা, ভীষণ ভীষণ সুন্দর. হ্যাঁ, ব্লাউজ আছে, ব্লাউজ পিস দেখাচ্ছি. সি হিয়ার, बहुत खूबसूरत है. दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल पीच कलर. just 7236 today. See, I have put here, they are not transparent. Dipannita ma'am, you can check here. See, I have put the saree here. They are not transparent at all. একদম এগুলো কিন্তু যেটা আমরা কোড়া বেনারসি যেটা হয় না, টিস্যু কোড়া বা কোড়া বেনারসি যেটা হয়, সেই মেটেরিয়ালের ওপরই কিন্তু এটা একদম সেটা মেশিন চিকেন কারি. অসাধারণ, মানে very stylish. These sarees are awesome. And when you are wearing with the same blouse, they will look very beautiful also. And this is your blouse piece. सबका साड़ी के साथ ही ऐसा blouse piece दिया गया. Wow! আবার একটা নতুন ডিজাইন ক্রাশ টিস্যুতে. জাস্ট চেক হিয়ার, ये एकदम कॉपर कलर है. सी हियर, वाओ, একটা কপার কালারে অসাধারণ. জাস্ট দেখুন শাড়িটা,
कॉपर कलर ओपरे आज बहुत चॉइसेस है। ये डिजाइन अलग है, ये डिजाइन अलग है। एंड सी द ब्यूटीफुल रोजेस, ये भी पूरा कटवर्क किया गया है। दिस इज अगेन अ क्रश टिश्यू। এটা কত? 10,920 এটাও 10,920 তো 10,920 and 10% off আজকে। ডোন্ট মিস দ্য চান্স বিকজ এই শাড়িগুলো মানে জাস্ট রথ চলে যাবে আবার চলে আসবে অরিজিনাল প্রাইসে। মানে যেগুলো বেঁচে থাকবে সেইগুলো যদি বেঁচে থাকে তো সেই প্রাইসেই কিন্তু কোনো প্রি বুকিং নেই শাড়িগুলোর প্লিজ। So you have to grab them from the live itself. Check 9,820 and see the feel. এত সুন্দর, বহুত বহুত খুবসুরত, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। মানে এই শাড়িগুলো না মানে জাস্ট মন ছুঁয়ে যাবে একদম। When you feel also, you will just love them. And here, this is your blouse piece. ये रहा आपका blouse piece. See, this is your blouse piece. এটা আরেকটা কালার। वाह, आज मन छू जाएगा, मैं बोल रही हूँ ना, क्योंकि ये सब जो लाइट वेट पार्टी वेयर एंड यू नो जस्ट ऑसम बिकॉज वेरी स्टाइलिश। एंड सी दिस অসাধারণ। এই কালারটা দেখুন, এটা কিন্তু পিচ কালারে, এটাও একটা পিচ কালারে ক্রস টোন। এন্ড দিস ইজ দ্য কাট ওয়ার্ক। চেক। আমাদের ল্যাভেন্ডারটা তো সোল্ড, তাই তো? ল্যাভেন্ডার যেটা ওই প্লেন, ওটা তো সোল্ড। প্লেন যেটা ওটা আছে স্টকে? আর কটা আছে স্টকে? এইটা না, যেটা আরেকটা যেটা ওই ল্যাভেন্ডারটাই। আচ্ছা চেক। এটাও কিন্তু আরেকটা ভীষণ সুন্দর। সি দিস ইজ অসম। এটা কিন্তু পিচ আর ল্যাভেন্ডার আর कॉपर मिलिए डिजाइनটা देखो, जस्ट असाधारण। और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, मैं एकदम पास आके आपको दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। 10,920 10,920 and you are getting a 10% special Rath Yatra offer. So just grab it। और आज का प्राइस रहेगा क्या? 9,828 9,828। माने जस्ट देखो। और ये पूरा प्योर, एकदम प्योर क्रश टिश्यू अच्छे। मतलब ये कोई सेमी नहीं है, कोई सिंथेटिक कुछ भी नहीं है। यू नो इट्स अ फेदर लाइट वेट साड़ी, एकदम फेदर लाइट एंड ऐसा ही फॉल आता है। बहुत खूबसूरत विद द ब्यूटिफुल हैंड कट वर्क। सी जस्ट चेक हियर, भीषण सुंदर। ये क्रश टिश्यू बनारसी एम्ब्रॉयडरी जो है ना, बहुत ही खूबसूरत। जो प्लेन टिश्यू कोड़ा के ऊपर है वो भी बहुत खूबसूरत। सो इट्स योर चॉइस कि आपका कौन सा अच्छा लग रहा है। 10,920 एंड यू आर गेटिंग 10% ऑफ। और ये है आपका बहुत खूबसूरत ब्लाउज पीस। এইটা একটা অন্য রকমের ডিজাইন দেখুন, আরেকটা ভীষণ সুন্দর। কালার অপশনস, ডিজাইন আলাদা কিন্তু কালার অপশনস আপনারা পাচ্ছেন। যে ডিজাইনটা পছন্দ সেটাই নিয়ে নিন। এই ডিজাইনটাও খুব সুন্দর। সি ब्यूटीफुल वन, ऐसा पूरा जा रहा है, देखिए बहुत ही खूबसूरत है। चेकिए एंड दिस इज अगेन द लैवेंडर विद द कॉपर क्रॉस स्टोन। लैवेंडर विद द कॉपर क्रॉस स्टोन जस्ट असाधारण। माने है कि नहीं बोलिए आप लोग, मुझे बताइए कि ये सच में खूबसूरत है कि नहीं। क्या मैं मतलब बढ़ा चढ़ा के बोल रही हूँ, या you are really telling me yes what I'm saying it is beautiful? Yes, tell me Divas, I'm waiting for your feedback. Just শাড়িটা দেখুন, অসম্ভব সুন্দর। এটা দেখুন, কালার কম্বিনেশনটা দেখুন, ক্রাশ টিস্যু, এই যে ল্যাভেন্ডারের যেটা, মানে पार्टीते जान, कोई भी ओकेजन हो, कभी भी मन चाह, ये सब ना, these are just awesome। और इसकी प्लीट्स भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। एंड दिस इज योर ब्लाउज। एक तो धो, दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल वन।
इसकी डिजाइन थोड़ा अलग है 9920 तो এটা উল্টো দিয়েছিস ও 9920 না 10920 এটা 10920 ও সরি এটা তো ওই ডিজাইন যেটা ওই ওই সবুজটা एक और गोल्डन कलर से check this beautiful golden color 10920 10% off check here ये ना हल्का सा ऐसा self on self with a slight pinkish tone work this is self on self with a slight pinkish tone how is this saree ekটু light top ko this is the color see this is the color check here ekটু light top ko ওটা yeah perfect अब देखिए सी दिस इज द सेल्फ ऑन सेल्फ वर्क ये पूरा ऐसा वर्क जा रहा है बहुत खूबसूरत ये 10920 and then again a 10% off आज के प्राइस 9828 so here this is your blouse ভীষণ সুন্দর শাড়িটা জাস্ট অসাধারণ মানে একটা গোল্ডেন কালার এমনি গোল্ডেন কালার ব্লাউজ দিয়েও পরো তাতেও খুব সুন্দর লাগবে সি বিউটিফুল শাড়িস ভীষণ সুন্দর এদিকে দাও এইটা 9920 কারণ এটা জাস্ট বর্ডার কোনো কাট ওয়ার্ক কিছু নেই বা ডিজাইন এটা 9920 see and this is again a pista crushed tissue here this is 9920 again you get a 10% off koto 8928 so আজকে প্রাইস যাচ্ছে 8928 ঠিক আছে here এটা যাচ্ছে এটা ব্লাউজটা ভীষণ সুন্দর 9920 10% off so आज का प्राइस है क्या 8928 and this is your beautiful blouse I can't see the comments yes keep commenting are you able to see comment না এলে আমার মনে হয় বোধহয় ঠিক মতন যাচ্ছে না and see this beautiful pure kora cut work embroidery ऐसा पूरा scallop self on self embroidery भीषण सुंदर see this beautiful saree असाधारण just असाधारण see ये पूरा आपका ऐसा वर्क जा रहा है see ये पूरा ऐसा पूरा कट वर्क भीषण सुंदर see ये पूरा 8750 again you are getting a 10% off on this 8750 and 10% off इस पे भी मिल रहा है आपको 7875 आज के प्राइस 7875 सी ভীষণ ভীষণ সুন্দর শাড়িটা জাস্ট দেখো অসাধারণ শাড়িটা জাস্ট অসাধারণ कलर ये कलर क्या आ रहा है ये पीच या ऑरेंज आ रहा है आपके फोन पे जस्ट लेट मी नो सी এটা কিন্তু অরেঞ্জ না দিস ইজ আ বিউটিফুল গাজরি কালার वाओ অসাধারণ just see this beautiful set इसका तो लास्ट टाइम मतलब इतना डिमांड था check this মানে এটা অসম্ভব সুন্দর just check this beautiful one হ্যাঁ স্মিতা ওটা পিচ একদম ওটা ভীষণ সুন্দর পিচ এটা কত 8750 ये पूरा एम्ब्रॉयडरी आपका ऐसा जा रहा है today's price 7875 এটা পুরোটা কিন্তু এরকম just see here ये पूरा आपका ऐसा एम्ब्रॉयडरी और ये पूरा कट वर्क ऐसा जा रहा है असाधारण শাড়িটা মানে दिस इज अ माइंड ब्लोइंग साड़ी सी और ये पूरा एम्ब्रॉयडरी है
and this is your sari. ভীষণ সুন্দর কালারটা। Say this is the sari. ভীষণ সুন্দর। কেমন লাগছে শাড়িটা? জাস্ট অসাধারণ কিন্তু শাড়িটা। And here, ये मशीन है, ये मशीन पारसी है on pure कोड़ा, on pure tissue कोड़ा, ये मशीन पारसी है। Excuse me, check this. इसका भी अभी एक ही पीस है और नहीं है हमारे पास। কালার অপশন কেউ চাইবেন না প্লিজ, কারণ এটা কোনো কালার অপশন আমাদের আর নেই, অল স্টকড আউট, একটাই বেঁচে ছিল, তাই জন্য আমরা এটার সাথে দিয়ে দিলাম। এবারে কত এটা? 12,450। मैनुअल मशीन वर्क, कंप्यूटर वाला नहीं है ये जो हाथ से जो मशीन है वो वाला मशीन से, मतलब पैड से जो बनता है मैनुअली जो होता है वो वाला, मतलब ये कंप्यूटर वाला नहीं है। मैनुअल मशीन एम्ब्रॉयडरी, सी हियर, मशीन पारसी, चेक हियर, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस। भीषण भीषण सुंदर सी অসাধারণ শাড়িটা, মানে মাইন্ড ব্লোয়িং শাড়ি, ऑल ओवर এরকম যাচ্ছে। सी प्योर टिश्यू कोड़ा के ऊपर है, ये प्योर कोड़ा बनारसी जिस पे बनता है वो वाला है, और ये इतना पूरा ऐसा स्कर्ट बॉर्डर है। कत प्राइस? 12,450 प्राइस আছে। আর আজকে আপনারা 10% অফ পাচ্ছেন 11,205। 11,205 ओनली, 11,205 ओनली। एक ही पीस है अभी, सो ग्रैब इट, डोंट मिस इफ यू आर लाइकिंग इट, क्योंकि इसकी कलर ऑप्शंस नहीं है। और ये है आपकी बहुत खूबसूरत ब्लाउज पीस फॉर द साड़ी। सी दिस इज योर ब्यूटिफुल ब्लाउज फॉर द साड़ी, भीषण सुंदर এটা। अच्छा, एक छूट गया था, একটা ক্রাশ টিস্যু বেঁচে গিয়েছিল, মানে দেখাতে ওরা দিতে বলে গিয়েছিল। এটা একটা দেখুন সি গ্রিন কালারে, এটা একটা সি গ্রিন কালারে, আবার একটা ক্রাশ টিস্যুর সাথে কাটওয়ার্ক এমব্রয়ডারি। সি হিয়ার, ক্রাশ টিস্যুর সাথে কাটওয়ার্ক এমব্রয়ডারি। 10920, अगेन यू आर गेटिंग 10% ऑफ। कलरটা দেখুন, एकदम सी ग्रीन कलर, बहुत खूबसूरत है। प्राइस 9828, आज के प्राइस 9828। इस শাড়িটা আর এরকম ছোট ছোট বুটিস যাচ্ছে অল ওভার, ভীষণ সুন্দর। कलरটা দেখুন, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन है, सी द कॉम्बिनेशन, इट्स ऑसम। and just see the embroidery and the cut work, ভীষণ ভীষণ সুন্দর কিন্তু শাড়িটা, very classy শাড়ি। okay, and this is your blouse piece, এটা ব্লাউজ পিসটা যাচ্ছে। প্রথম শাড়ি দুটো দাও, ভিউয়ার্স কম ছিল। আর আমার শাড়িটাও কিন্তু ভীষণ সুন্দর, it has a beautiful red, and you know this is a beautiful red with the copper tone। এটা কিন্তু রেড, পিচ এন্ড দ্য কপার টোন মিলাকে है। সো দিস, এটা লাইট অফ করে দেখাও। এটা কালারটা দেখুন, ওই লাইটটা অফ করো। হ্যাঁ, দিস ইজ আ বিউটিফুল কালার, জাস্ট কালারটা দেখুন, সি দ্য বিউটিফুল কালার, দিস ইজ দ্য কালার, ভীষণ সুন্দর। একটা অদ্ভুত আভা আসছে এটাতে না, দেখো ওকে কি বলতে চাইছো, এটা ভীষণ সুন্দর। আর এটা যাচ্ছে পুরো এরকম কাটওয়ার্ক। আচ্ছা, প্রথম শাড়িটা আমি একবার রিপিট করছি, তখন ভিউয়ার্স একটু কম ছিল। জাস্ট সি হিয়ার, এটা পিস্তা গোল্ডেন উইথ দ্য পিস্তা গ্রিন, সি দ্য কম্বিনেশন হিয়ার, গোল্ডেন উইথ দ্য পিস্তা গ্রিন। জাস্ট এটা গোল্ডেন উইথ দ্য পিস্তা গ্রিন। হলো করিস না, এটা যাচ্ছে গোল্ডেন
মাস্টার্ড येलो, एकदम गोल्डन येलो যেটা বলি আমরা। सी गोल्डन येलो, सेम प्राइस सबका ये है 10,920। क्रश्ड वाला जो है टिश्यू क्रश्ड एकदम। सी हियर, दिस इज द गोल्डन येलो, बहुत खूबसूरत, 10,920 and then again 10% off, so today is 9,828 only। ভীষণ সুন্দর, মানে इस प्राइस में I'm telling you ना, this is awesome। and see, this is your beautiful blouse piece, पूरा काम किया हुआ है ब्लाउज पे भी। और ये है एक और बहुत ही खूबसूरत पिंक एंड लेवेंडर टोन, पिंक एंड लेवेंडर टोन, सेम क्रश टिश्यू, एमनी टिश्यू, एमनी प्लेन चला, 10,920 okay and 9,828 today's price। গোল্ডেন ইয়েলো আমাকে রিকোয়েস্ট এসছে, বললো সুষমা যে গোল্ডেন ইয়েলোটা আরেকবার দেখাতে। গোল্ডেন ইয়েলোটা আমি দেখাচ্ছি যেটা প্লেন টিস্যু কোরা के ऊपर है, একদম পিওর টিস্যু কোরা যেটা আছে, এটা প্লেন। 11,450, 10% off today, 10,305 and shipping is free। ये प्योर पे है, बार बार बोलছি प्योर बिकॉज এগুলো কিন্তু সেমিতেও মানে টিস্যু सेमीतेও হয়, but these are all pure ones। प्योर और मतलब सेमी पे बहुत फर्क रहता है। ये भी देखिए बहुत ही खूबसूरत है, ब्लू कॉपर और हल्का टिंच ऑफ ग्रे, भीषण सुंदर। सी दिस इज जस्ट ऑसम, रेयर कलर কিন্তু এগুলো একদম। ओके सो 11,450 and see, this is a beautiful color, ভীষণ সুন্দর। these are absolutely party wear sarees and here goes a lovely copper brown color। okay, কেমন লাগলো ভিডিওটা সবাই প্লিজ একটু ফিডব্যাক দিও, আর ভালো লাগলে শেয়ার করো, আমার সঙ্গে থেকো। visit our store at Gadiahat or you book online as Salt Lake store is closed for the next 3 weeks again। ভালো থেকো, কালকে দেখা হচ্ছে আবার, বাট এই শাড়ি কিন্তু কোনো প্রি বুকিং হবে না, সো ঝটপট বুকটা করে ফেলো।